mare entrin kano kunna kata kasu komantunga yugori galim nado kirse ko tank baro an ko kyan khay linkara banko tan gum sinen kasu na katandi la fana sinu junu fili ado tampile mari jamana ko jama kutun chumo wa watiri yakna de coronavirus awayna inimu londi fonne fone ko wati la ro ko ki bagani so sikitana ko watike awari ko jamana de ko nga ki bagani bamako niger jamana nga soro ko benuga kasu nga ida fay ko benu kasu ngelan ngantala tuni ko bagandi mo watike na torno kun kam ma kasara nga horno kenyan ko sirbe ama amadu akina politique impede ko khirsinga akina aga bugu selanga lakini jamana kasuka ni lagare kebe ganya serenu chaga manka mayra ko nanti jamana le munga be idungati ko leke khawdu ko no fanga takane kunda ko nanti saba fitik ko kene falke woni sare jamana ko no ngara to nanti G5 Sahel akina ayo lahiru ko taranga kebe ga bakara bi sawti kulay dunar kilenki igurunga imakati bakka sare jamana ko Europe jamana ka fo yo kebe khel nanti takuba igara gulle ko rata ko mali kurale mona kati idemana kuni khibaru dan to ko fatam panch kada sebonu khari kadu kun khamare mu mamu Demba Traoré al barka fofo mali jamana nga kana tunanti ministre ka be ga sikiro san tobatin nen baranga i communiquer tampiro tumundi ida sorontu indi kenga ke bagin lahir be gidu tu nanti mi gara kibaru kini soronga ken ngo ko tasu nyanga la rabbe nda no mi gara ko kenanga ke bagin jamana wala jamana palisro na khasutu indi ken ko mo ken jabuda wat ke be ga kalante coronavirus aga mali jamana nga lenki be gana rabanga avren qasul la fana khana tunanti ke bagin golnya lawbe nga sikiro san tobatin nga soro sikitana ida konanti wateke awari patendi sorobe no gani ago sere bane kenga commune denga Bamako sere bane kenga commune 5 Bamako sere bane tana kenga commune 6 Bamako kuzi gizu wari Bamako kuzi gana kafay kuma sere nga kebe watke ga diraga mali aytelle tanjikedo bane bawno arani kebe gani tamplo segu kenya ni nonga tamplo karago ga dangi daru me daru musiki ar kullaga soro filitana kun kalele sabat kuma sakana no de khay khadi sere bane yonkin to kebe gani daru nanga marse ngason tanjike aru bananga sere kebe gani kana tunanti kristiani aw ni tanjere aru sino tumia ke ngo kana tunanti yakenya na sere sikani sasa kebe iga fati nasbabunya watebe yaklanti corona virus na hatu nanti suru kuduburu subinu ngadi rega nanti kunjoro iri jar ngame kana nanti kunjoro su iro jar ngame o watkebe lenki kotanga gene falle sere ngani suru tintonga wale do kuno katime terne ke no kunga manuga dunge nalidu fay kamo kabiro tamplo suru karagi kunga kitunga lenki igayni fay seli watake agama jatiya baka soroyguri Otele Niger jamana kana tonti jamana manke ngadi gouvernement da sariya dan tanto sariya ke maranga ni kebe na fera ko dukuma wata ke ganta soro ni gonu kitana ikirunga ya kasoro be ni mosri ken soro ko benu ga kasonga bo ko benu ga kasonga kunnan gaba me kama aga toro no no su aka saranga ay horno ke wasre benu ikason ku tengan talatu mosri nga sere benu ga kitenga au tenga latu jamana ni manke na jatra ga Kenya na kati sere gabe wala sere nga khaba ga wala Niger ay tele si ujine aro kamo kare tan na kati sere kuntu ni kasonga kana tonti kitibato lokaitia geli daru men ngam marstandi kenga kema kunchoro khana turanti igabesu ikinye ikaninga kenyu gone sirebe gani amma amadu kenga ni politique inchere ko politique inchere kebe kite gani akamana de kubonu galle mun qobonu bakani jira jaman nan tiri munyani nani ika gunya harunga imakati warja kitana akafini kunye kuma kema Mamadou Yusufu gara ke serabe utukundu kenya swabi lenki amma amadu ke baraga takane kenan kati bakka selanga kuma kasunga kebe yaklanti filenge anino nye wa dang to gara jare france aga sagirni nan telmo kebe gani kason kake kuma kenwa ujine kebe kamo kara utana atenchire awari kenno ma kencha bula khana tunanti abugu selanga kelo ina swabi coronavirus ina kata kana katana kasun kanuna no kube gani Niger de bani manke na Kenya ko sibitin kota nanga martampile ado segunga akonanti imme kuma seranga da inyama de mo kebe yero ke serenga xe wala yigonu iwindanga yigonu ga saganti daga mosri yigonu wuce la tiganta no ko kebe nyana kasonga ina kunya brandi kuma kenwa ma Amadou abugu filenge kendo nyame na jama de bore kamur tanci kilometri na kati korenga no ko begani nyame asuru tuntu kunda tunci terende keno Mamadou anyi député mboro en tosenga anyi premier ministre jamaare kedi o ko take belinki awga tanyere arusina bane ko kenwa daga jare franci na ko amandala mosri kenwa agirino nga amandala mosri nga ko kenwa serge begani aru fankan ko ni inta kanne yaro khali gara kito be sa kamar sine kulle ar kenya kasonga kendangi falle khana dan khasuna atime amega dan ken kebga to akasuke
akan kawa na kebe timmandi kuma kenwa kebe ni Amadou afasa nanu kuma ni avocat no kungar kebe ko ken nanti ira sirobe no ko kunchoro an kawa warni ino bo uci kebe ga twara ka songa kenga amagallo khaganta kitabe ga kutaka ma kella wakamana aga jamani man kawa morno al wakamana me aga ina politique pede kesenga maganta jamani man kenga na seriata na tu ken kadema lagine jamana nga wakti dangan togo sugandini fili ande bardo sugandini fara keni dipte sugandini nga sugandini fili ndi keni sere anum chakama constitution na illa ro ken ngo kengo lebe ga dabar kuma kafu kebe ga sugandini ko mo ngamdi kenga ni commission electoral kersenga khanat nanti kenda jabi no kini jabi no kubenu ga kuni nanti kame sere sugano nga aygo ga sugandini tan kabiru baane lu tande kunjuduge tay nanti sere no kubenu ga di randi aygo idunet kenga sere nyella ko aygo ay sabatini na sobnya sere pakbe ko igadi kitak kengo golle kida gabe ju kubenu igama saka ina jama le mundu serake ka kubenu ni fankandi soro tuntonga ya ko nanti golle ke ami ju kuma tanka bero sere bane do trande nanti kundu sere yango kuma kengo sere bero ko nanti madu sere no chaka mana ele radi ken kam sere suwadi soro sigi do trande kunyani kengo kuma kengo ku jabe no benu ga bugu commission electoral kesse anda kunkini Amadou Salifou Kebe khayla kono kha nanti sere hakbe gari takalo golle kidi kam sere suwadi tan numero sere bane kundi takalo sugandi ndeke ngoko kengo kebe ni cour constitutionnel serango mo khore atro kunyana golle ke ina asabati ndiko kengo golle ke ngoni awani fitiran ko bawo kasar gabe nya sugandi ndeke ngoni no kono wano ila surun kaba ila sugandini yokunga ili bui no kono wano ya katundi suruni me golle ke ngoni fede betongani Front National pour la défense de la Constitution kengo ni feda taw seranu chagamana kaba aga yilene kunyga ti surunga ina marga aw debite sugandini de kesu kunga de sugandini ke jabu no be no gira koranti iwan ko kini to gere surun kaba nanti marga sugandini nga kenya sobi na leti fitina dingira gabe kura lemundu nga isigiti me kunga ke golle watari ge octobre sino jono fili artamuro kabu arsasana tamani mesero ngento golle kedi serbe no kaga joy keno tele kamu manme opposant ngara reti mo kebe ministre bi ga sigiro jamane no on tangande khibara kenu bure makonde akengar keboko ati sugandini yokku akame menwa aru bureau de vote nga ira kunga ba subondi ira imbello igoni kunga ko sugandini ke ganga takabana kemo akenkan foy kebno serenga iganta mewutu sahel jamanu kibara nga kharatu nanti Europe jamanu kafo iranga nego to ngane kebe gani inati takuba kemo ko le me yakna takuba kunna ko demande tengandini Mali kural mo ko jamanu tamdo bane bakaro jamanu ma yanda kiddi batelo katinga kemo gili mart tampele arunyeru kharatu nanti asabati nanti ko kural mo kafo me yakebe khali nanti takuba ka jamanu tumi kunya kural mo nya anho harna ni sugari kiddi batele kemo tampele kedo jama bane ngakuma kemo kharatu nanti golle ke suron dalla duku ananga ne nyakam kenwa surobe no gadi ko kuma ye ko task force kenani takubanga agolle nga wayna labe kuma jamanu tamido bane ka lingi ko da ko tabe gi kama khasal nyamol ko ko be la fayga katta ke be de barni ko rali mo ko nan kati de mane de kenga de bari ke boni Belgique jamane Denmark jamane Estonie jamane Pays-Bas jamane Portugal jamane ko kane ka vini France jamane ko ko nan timo gemteni e ko rali mo nyimena kuliti kunali golle ke na abgandi ya ko ke bagani ko rali mo yekkal na takuba serebe nuga nyana no nga kamo mani me kurale mani igani kurale kongo to ko no kelanti force spéciale kunchoro kuma yara golle njopana wakati nchu kuma iga dingira ke mo ron no ko yaklanti frontière no jamanu ci frontière etele ken no ko Mali jamane aru Burkina Niger ko do mena kanga kayna nya ke bagani Mali ni nyen kam kuma ken fa liga dingira ke be yilinki jamanu su ko hakka be bagani ma kenga ima afutam banti franci nga nenga kebe ken takuban kabar ken ko Europe jamanu nga isoro ina inga nenga na koy iga kebe nyana tenga narti jamanu kudi ministre be gani Florence Parly avec ko ko le mo fa nga franci akanga adiga muti kenga ke woni politique kara franci ga kebe mular kelengi ken Europe jamanu ku ka fon nan ka fina gol de bar kundu imra wote go yani kenga politique kara franci de ngana kuma ke ko nanti gumba na fe igi takalu salingi jamanu kudi Europe jamanu ka fon toñani gol ke kuma iga adebarni kenya ni gol ke kunna xanon dalana katna e munel makoro xar kenya ko ferasu jamanu kunan ka fina gol ke de bari ina kenya duko
كان دا سال نيمان كو هار ساكنا دونتي كيبغني عربي سعودية كني غدا لا يدو نيغوتو نانتي وا ديماندي نانا كين ديماندي ماني مانا ديمان كو كارغي بغاني سال نيمان جوانو فتام لا جمان كو اكو كورال مو مساقم نو غدا تيوري انكاتي اوتي ادغاني لا يدو بيغا اوتي اوتي ديسمبر سينو جون فيلي ارو تمرو سيغو كيبغني كابي ميلو دولار قالسي كني غاني ني غاوتي كني نا سباب يوكي غابي ناخو كورال مو كودا ديمان كو كارغي كورال مو يغتو نانتي يوكي سابان دا ايما كيو وات كيبيلينكي خراتو نانتي غولكي اماسكي اخران كيو ماني سورا اي غولينكي كوتا جمانو فيليمنا كان عربي سعودية ارو فران جمانغا كان سباب يوكي ليلا لو غولكي ديسمبر قالسو سينو جون فيلي ارو تمرو سيغو كيبغني اوتيل نيغونو كيبغلانت اوتيل ميريديان étoile kenga parno ko 17e arrondissement frego ni ministre ni conseil d'état baka Arabie Saoudite kengoni Ahmed bin Abdulaziz Al Qatan akenda sabatindi na ko sere nanti tunga nyugo ngar kebeko ina ko Edouard Giodanga kenga ga sikiro kafo yimankawa kengoni office français d'exploitation d'armes ya gidan ko ngi bagandene nanti leedu mutu keboni $1 million qalsi wa kenkin kudo na ruga janu kundi nakeni G5 Sahel ken qalsi ni qawa gem tran da bari France aro Arabie Saoudite menara bo France yikuku ina mulla asungo be kunyi menara kuma mobil blende no alo ar mobil be marki yikhlanti arkiso kunga char jamana aro chibaga ina mnana kunya kini salin jamana kudu kuma kasino trandi kibaga ni kayti batanga aro kaytu wa gollu makati bakka yakhi kami milonga argamina fotana sufe ay fini batanga Arabie Saoudite gem mbalo be gido France menara fi kama Kenya nda fino kotondi Tunisie jamana ngai premier ministre kitani ko kengane Amadou Karoui khana tunanti akenka kuma ko kha kinya ikotanga kibagani premier ministre binya ala kenchi kampara na utusino jira ko makabro tanchigero kabu na ngawara sino ujine aro kamo kabro tankabedo kabu kemo sino tamen ko khana tunanti srebagani Amadou Karoui premier ministre ko arkende bar kuma kemo Tunisie khana tunanti independence no na katkeme siga utu na ke uchenya akenga amima kabu kemo fati Tunis na ngam marske temple kotanga na to tankabe aru sino fili yokobe gaklanti kasba ken kersenyani na to sino jina ko mo kabro tanti ko kabu kada sino jina ko mo kabro tankabe do kabu ken wasiro tammi wuchen ko ar golli gabe do bari ille gabe ar kello gollundi ke bagani Tunisie jawane a politique in kara agen sere gabe wure ken jin ela bidin benali ken ngi jamani manke nga abati nga ko ken wa kana dunanti ke bagani sere ke bagani Amir Karoui angana jatro benali bad bari batte Allah sankono afedal mu ar ko nga kharadume kunda higabe koni akara agaro politique ni mo kebe ala gara golle be dabari kebe Tunisie kuma ala na to agadi mekita agara golle be dabari sere kebe gara bangi geli sinu jeno ko mo kabro temple do nyeru no ko be gani suso kenwa atoni Amir Karoui le be kebe gani asfa ma ko mo siri kuma kenwa ga sinu kala timmande ni dimma kebe kana to politique na aju perno ken ko aro kafu nudi kuma kafu gabe kun kafu no fonne fonne aga sigena kuma fede be gani no general de Tunisie la ko lemum pe do ko gan kenwa ar sigira wutu ken ko ken so bi na talla pamni mosri politique na mo kebe kabani ken kayti be bakka gan tabaka qurenga ken ni arkifa ani ken soro no gonde kuma ken ni nanti fanke inati le combat arabun kanenga ken ko sere kebe ga ro sere be do Salah Ben Youssef ken wa su ni sere be da ken ni Habib Bourguiba aliga bugu ken wuti gabi ken ni jama palle sigal no ko be ga khalanti Île de Goura ken wa ara mirsanwa ara fude bar ken no bo ara ken qara al diplôme kita ken no ken ya sababu ken to ara kati gulanga tay afala ru fedeli kemon ujet ana ken secrétaire général nga kuma kemon kemon ni Tunisie fo gabenu ma agara kubenu dabari na to la kulle ma wondi ado aga diplôme kita agara gollu benu jopa kuma kemon mercier kebe gani khana tunanti ari gulnya i me jamanga harnde aga khara kebe gani jamam palle kuma kemon ga tandige sine dimma kebe wala katen kala ngara mosri ali takkallu ko rakati khabaru ni no ko be ga khalanti stade saoudien kendo étoile aro kuno ngoma ndandiga wala étoile sportive de Sahel kemon sinu jino ko mo kabro tamulu siko kata sinu jino ko gabo tantigro bare ida khora katikare man kawwa ida kine kuma kemwa atolo ko be gan sus ade bi no ma sinu jino ko mo kabilo tantigro segu kuma kemwa nya merna na nya député ma na nyile na kafuka na kemni PSD akanya kinni man kagele sinu jino ko mo kabilo tantige ado nyero kuma kemwa golu be na dabari agabe nyani hadan tatu restaurant pakle nyan kan na ko no premier ministre be ga fati ako premier ministre kundumbe ko asumo maren terin kano ndorin khbaru ngalen kala na khawar jawa fonu benu ani kwai
soro be no khibar ko murni mo gem ni kanda kunna khamaru mamo demba tarar barka fufana ku khibaru banu khala wi kita arjuna lo tranu be no falle iga da fedi be tawna ga demba ni ken daga nin kamma groupe whatsapp sugi mo kharo khibaru ko kitana akam ona ku ni khaba mo atrin kan nga alla ganno ngin watanay wassalam